ও মহালে কাইসা মানে কাইসা নমো এটা রোগের নাম কি? এটা এটা ও দাগের মতো নয় দাগের মতো নয় না 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 কিছু না স্কিন না হয়তো স্কিন প্রবলেম কিন্তু এটা এই সাবুন এটা হচ্ছে সব কয় বছর খাই আংনি রোগী মানে 6 মাস মতন খাবো সরংয়াকো হংকা নং বনাজিরাव थेका एबा डक्टराव नायखा बनाजी का कुलसी पाइली आंकासे बब अबाय खलाइदे बब हुन सापायो अबाय थेदि न अबाय फुलदि न ता पर्यन्त हामियाको हामियाको আচ্ছা তা বসিনি গান আরো দङ आसामनि हिंगा ब्र किसु टिब्रि दङ माने अरोगिनि सम्बन्धे ब्र कामका सिजाक हिंगा ब्र जे सामनि आबो इउज खाइनायदि तिदा हामनो নভেল নভেল কি লাগান লাগবো সব আছে একটা লিকুইড আছে সবটা এই করার পরে স্নান করার পরে ওইটা শুকুয়া পরে ওইটা ক্রিমটা ঘঁহিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা ওষুধটা কই পাইবো এটা এখন ফার্মাসিতে পাইব ত্রিপুরা মটো পাইবো নি ত্রিপুরায় পাইব নভেল নামে না নভেল আচ্ছা ঠিক আছে নুখানা নাইদি एकदम बुसा करंखा याकं बड टंगायो ए याकं याकां ओ बा एकरे पुरां पाइका पूरा 6 मास रमैना 6 मास रमै মটক ডাংখা रियक मानि লেরকলে तामो लुइला निन बाइ बाइसा नक साइसा आलका थुदि हिंगागे नक आलका तुम मातंसबो फाइचा ঠিক আছে কায়ং নন তাব आसामनि बर'राव टिब्रिखा नभेल होनै बुमुं दङ নভেল আগরতলাनै जेखुनु फार्मासिस बिथि दुगान बा खोज खाइनायदि जदि मांखांका कासे पाइ फुलिनायदि ता आनो काइसा